बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वज़ू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाएं तो क्या वज़ू टूट जाता है? जानिए आज की इस वीडियो में। बुजुर्ग ख़वातीन ये कहती हैं कि अगर घर के कपड़े पहने वज़ू कर लिया और नमाज पढ़नी है तो हम वज़ू करने के बाद दूसरे कपड़े अगर बदल लें तो वज़ू टूट जाता है। और कपड़े बदलते वक्त अपने बदन को भी ना देखें, अपना बदन या शर्मगाह देखने से भी वज़ू टूट जाता है। ख़वातीन का ये मसला सही नहीं, कपड़े बदलने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही अपनी शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? अगर वज़ू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, इसके लिए क्या हुक्म है? नाजरीन, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वज़ू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब, पखाना, वदी, मदी इसको कहते हैं, जो बाज़ लोगों को बीमारी होती है कि इन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेसदार चिपकता हुआ पानी इनकी शर्मगाह से निकलता है, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है और हमें दोबारा वज़ू करना पड़ता है। और इसी तरह मज़ी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। मज़ी इसे कहते हैं जो शहवत के वक्त ज़िक्र के सिरे पर लेसदार चिपकता हुआ पानी नमोदार होता है, इसे मज़ी कहते हैं। और मनी के निकलने से गुस्ल भी फ़र्ज हो जाता है और वज़ू हो तो वज़ू भी टूट जाता है। और इसी तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, इनसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। हवा खारिज होने से भी वज़ू टूट जाता है, पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती निजासत निकले, इससे वज़ू टूट जाता है। खाने पीने से या फिर किसी तरह कड़वे पानी के मुंह भर कह आ जाए तो इससे भी वज़ू फासिद हो जाता है, यानी ऐसी कह के जिसे रोका ना जा सके, इससे भी वज़ू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब आ जाए खून पर तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी शिनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो इससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो इससे मगलूब है, इसकी वजह से फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक का गालिब आ जाए तो फिर वज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वज़ू फासिद हो जाता है और फिर दोबारा वज़ू फ़र्ज हो जाता है। इसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वज़ू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वज़ू टूट जाता है। जुनून की वजह से भी वज़ू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल भी है, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। नशा करने से भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि ज़ाहरी बात है, हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। बालिग का रुकू और सजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहका लगाना, यानी ज़ोर से हंसना, कहका लगाकर हंसना, इससे भी वज़ू फासिद हो जाता है। अज़ूए तनासल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हायल मस करना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। नाजरीन, इसी तरह बाद लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर से पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है? और गुस्ल करते हुए भी बंदे का हाथ लग जाता है तो क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना चाहिए? तो अब ये है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के, उससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वज़ू की ज़रूरत होती है। हदीस पाक में है कि बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से, रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। तो नाजरीन, कपड़े बदलने या सतर देख लेने से वज़ू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदल कर उसी वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं।
چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے، اور اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ پاک ہے اور نہ اس سے وضو جائے گا۔ اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، اس کے خیال کہ اس کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے ہیں یا سجدہ تلاوت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کر دیں۔